Un concours de poupées folkloriques d'Artsakh a récemment été organisé par le ministère de la Culture et de la Jeunesse de la République du Haut-Karabakh. Un premier dans son genre, le concours répondait à un objectif précis. մշակույթի մեր ավանդույթների հանդեպ եւ ովքեր պատրաստ են մեզ սատար կանգնել եւ փորձել գործանումից փրկել վերականգնել մեր ազգային դիմագիծը. Chaque élément des costumes traditionnels d'Artsakh, leur coupe, les tissus dont ils sont confectionnés et leurs couleurs, avait souvent une signification bien précise. Ainsi, le vert et le rouge étaient les couleurs prédominantes des costumes de femmes. Les femmes âgées portaient une ceinture en tissu, tandis que les jeunes femmes se serraient la taille de ceintures en argent. Les hommes portaient des chemises sans ouverture sur la poitrine et des telers, des chaussures traditionnelles en feutre. Aujourd'hui, plus personne en Artsakh ne s'habille en costume traditionnel. Selon la ministre de la Culture, le concours est une tentative ludique de redécouvrir les traditions ancestrales. Այսօր մենք դուրք ենք տալիս նորաձևությանը եւ ներկրում ենք մեր հարևան պետություններից իրենց պարտադրած հագուստը, իրենց ձևերով, իրենց ավանդույթներով եւ դա սկսում ենք կրել այդ հագուստները, մոռանալով, որ մենք ունենք շատ լավ ավանդույթներ, որը պարզապես պետք է փորձել վերականգնել. Au concours qui s'est déroulé en janvier-février 2010 ont participé des confectionneurs de poupées de toutes les régions de l'Artsakh. Quelques dizaines de réalisations y ont été présentées. Par ailleurs, les participants étaient aussi bien des artisans accomplis que des néophytes, découvrant les subtilités de cet art singulier à la veille du concours. Anouche Martirosyan, favorite du jury, n'avait jamais fabriqué de poupées auparavant. Aussi a-t-elle été la première surprise d'avoir décroché le premier prix. Ճիշտ ասած չէի պատկերացնում, որ առաջին տեղը զբաղեցնեի, կհաղթեի, բայց նայելով բոլոր աշխատանքներին, մասնակիցներին, իսկապես իմ տիկնիկները հաջող է ստացվել. Les figurines d'Anouche étaient habillées des couleurs et symboles du drapeau national. Le fait que ces poupées ne portent pas vraiment les couleurs ni les motifs traditionnels d'Artsakh n'a pas perturbé le jury, qui a apprécié l'alliance entre les traditions et le modernisme dans la création d'Anouche. Selon le président du jury, Leonid Arutyunyan, les poupées de la jeune lauréate représentent plutôt la jeune génération de l'Artsakh. Եթե մենք Արցախցուն մոդերնում ենք ավանդաբար, ասենք, տատիկ պապիկների կերպարով, այո, կա կոնֆլիկտ, իսկ երբ երիտասարդ արդեն զույգ է ներկայանում, դրա համար էլ մենք որոշեցինք, որ սա ինչ-որտեղ նաև առաջ քայլելու միտում ունի, դրա համար ընդունեցինք նաև այդ. Lusine Chaloumian n'a remporté aucun prix, mais un diplôme d'honneur lui a été décerné par le jury pour avoir fait de la confection de poupées une véritable activité depuis de nombreuses années. Par ailleurs, Lusine est prête à faire don de sa collection au futur musée d'art qui sera créé en Artsakh prochainement. Ainsi que l'a souligné la ministre de la Culture et de la Jeunesse Nalineh Harabalian, le concours est appelé à devenir une tradition. Quant aux œuvres présentées, elles seront exposées au musée d'art qui ouvrira ses portes cette année.